predicador una vez predicaba A preacher once preached sobre una escritura over a scripture que decía un abismo llama a otro abismo. that said one abyss calls another abyss. Quiere decir que hay un abismo dentro de usted, That means there's an abyss inside of you, pero usted depende de qué está lleno ese abismo but it depends of you what that abyss is full of. o si es insaciable, If it's not insatiable, porque él decía, because he said, si usted me quiere sacar más, if you want to get more out of me, yo soy todo un abismo, I'm a whole abyss. pero si no, But if you don't, mi abismo se cierra my abyss shuts down y se reserva para alguien que sí and it gets reserved for someone who does have an abyss que llama a mi abismo. that calls to my abyss. Entonces es muy parecido a lo que decía el pastor. So it's very similar to what Pastor said. Simple y sencillamente gente Simply, there's just people con un corazón with a heart que quiere y anhela that wants and desires conocer a Dios to know God y hacerlo conocer. and to make Him known. Entonces, Dios es bueno, amén. So then God is good, amen. Hay veces dice la escritura que lloremos Scripture says that we should cry con los que lloran, with those that weep, pero que nos regocijamos so we should rejoice con los que se regocijan. with those that rejoice. El pastor se subió, Pastor got up here, dio una noticia he gave a news, y la iglesia se regocija. and the church was rejoicing. Amén. Amen. Si tiene su Biblia, If you have your Bible, vaya conmigo please go with me a Génesis 22 to Genesis 22, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. and we're going to be reading from verse 1. Dice así: It says like this. aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verse 1. Now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey and took 2 of his young men with him and Isaac his son. And he split the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day, Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. And Abraham said to his young men, Stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. So Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and the 2 of them went together. But Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. Then he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the 2 of them went together. Amén, puede tomar su asiento. You may take your seat. Creo que si algo hemos aprendido I believe that if we've learned something durante estos tiempos de las prédicas que se han dado, during these preachings, ha sido que Dios desea it's been that God desires más de nosotros. more from us.
y nosotros deseamos and we desire más de Él. more of Him. Amén. Alguien una vez dijo, Somebody once said, Dios no tiene favoritos, God doesn't have favorites. tiene íntimos. He has intimate. Quiere decir que usted se puede creer el favorito de It means Dios. that you could think you're God's favorite. Como todos mis hijos Like all my children, creen que son mis favoritos. they think that they're my favorite. Pero la verdad es que hay un nivel de intimidad But the truth is that there's a level of intimacy con cada uno de mis with hijos. each one of my kids. Yo sé, I know por cómo ellos se comportan, the way they behave, quién tuvo mal día. who had a bad day. Y luego el día siguiente, And then the next day, sé por cómo se comportan, I know by the way they behave, cuál de los otros tuvo mal día. which one of the other ones had a bad day. Y no se refleja igual. And it doesn't reflect the same. Entonces es mi conocimiento So then it's my knowledge como madre, as a mother, debido a sus personalidades, based on of their personality, debido a las pláticas que hemos tenido juntos, based on the conversations we've had together, debido a cuánto se han abierto conmigo, based on how much they've opened up to me. es nuestro nivel de intimidad It's our level of intimacy con mis hijos. with my children. Hemos hablado, We've talked. creo que la pastora predicó el domingo, I think Pastor preached on Sunday que ella puede reconocer that she can tell simple y sencillamente por la voz simply and only by the voice en otro cuarto in another room que es su esposo. that it's her husband. Y yo puedo reconocer And I can tell simplemente por la risa just by the laugh que es el mío. that it's mine. No lo ha oído reír, anda muy You haven't heard amargado. him laugh, huh? Ah, se crea. Pero todos tenemos un nivel But we all have a level de intimidad con Dios. of intimacy with God. Y algunos es solamente en la superficie. And some of us, it's only superficial. Algunos hemos profundizado. Some of us have gone a little bit deeper. Y otros And some han llegado have gotten a la dimensión de intimidad to the intimacy dimension que saben, that know, sin duda alguna, without any doubt, cuando Dios les está hablando. when God is speaking to them. No es necesito una confirmación. It's not, I need a confirmation. No es necesito una señal. It's not, I need a sign. Porque si ya dio una palabra, Because if he already gave a word, no necesitamos una we señal. don't need a sign. Porque su palabra Because his word es fiel. is faithful. Y todas las promesas en él And all the promises in him son sí y amén. are yes and amen. Entonces hemos visto So then we've seen a través de estas semanas through these weeks personajes characters, bíblicos biblical characters, que han conocido la intimidad con Dios. that have known the intimacy with God. Hemos visto los patrones establecidos por Dios We've seen the patterns established by God, a través del tabernáculo by the tabernacle, para poder entrar a la intimidad to con be able él. to enter into intimacy with him. Y hemos oído, And we've heard, creo que el pastor predicaba I think Pastor preached sobre ser amigos de Dios. over being friends of God. Pero algo decía el pastor en estos días, But Pastor said something in these days, que el mes pasado se trató de nosotros, de Dios venir hacia nosotros. that last month it was about God coming to us. Pero esta semana But these weeks, se trata de nosotros it's about us subir going up hacia donde está Dios. to where God is at. Porque es una cosa que Dios nos visite, But it's one thing for God to visit us, pero es otra cosa totalmente but it's another completely different thing que Dios nos llame for God to call a us visitarlo a to él. visit him. Le llamó a Moisés He called Moses y le dijo, sube al and monte. he told him, come up to the mountain. Y Moisés se tuvo que sacrificar And Moses had to sacrifice para subir to get up a visitar a Dios. to visit God. Le llamó a Abraham He called Abraham y le dijo, tráete a tu hijo and he said, bring your y son ven, adórame en este monte. and come worship me on this mount. Entonces los íntimos de Dios So then those that are intimate with God, no solamente reconocen su presencia cuando Él los visita, not only do they recognize his presence when he visits, sino que también reconocen but they could also el recognize sacrificio the sacrifice que se requiere that is needed de subir a visitarlo a Él. of their lives to visit him. ¿Sabe por qué a veces batallamos en You oración? know why sometimes we struggle during prayer? Porque no estamos dispuestos a subir. Because we're not willing to go up. ¿Sabe por qué a veces no sentimos que Dios está con nosotros? You know why sometimes we don't feel that God is with us?
Porque hay veces en donde Dios dice, ya te visité a ti, Because there's sometimes when God says, I already visited you, pero ahora mi puerta está but now abierta my door is open para que tú me visites for a you mí. to visit me. Por eso dice la So Escritura that's why Scripture says que podemos entrar that we could enter libremente freely ante el trono de su gracia. unto the throne of His La grace. puerta está abierta. The doors are open. Lo único que se The requiere only thing that we need es una persona is a person dispuesta a subir. that is willing to go up. Amén. Abraham, Abraham, nosotros conocemos la historia. we know the story. Es uno de los personajes más interesantes. He's one of the most interesting characters. Usted ha visto que ya era grande, You have seen that he was already older. que cuando Dios lo sacó, lo llamó, When God called him, took him out, él adoraba a los ídolos, he was worshiping idols. le pidió que saliera de allí, He told him to get out of there, sal de tu tierra, get out of your sal de land, tu parentela get out of your y family, vete a donde yo te mando. and go where I'm telling you to go. Sabemos que estaba casado con Sarai, We know that he was married to Sarai, que él se llamaba Abraham. and his name was Abram. Y dice la Escritura And Scripture says que Dios a través de su vida that God, throughout his life, tuvo tratos muy distintos con él. he had deals that were very distinct with him. Pero como ya conocemos la historia, But since we already know the story, simplemente vamos a dejar un fundamento básico. we're just going to leave a basic fundamental of it. Dios Foundation. entró God entered a un pacto con Abraham. into a contract with Abraham. Si usted lee la Escritura, If you read the scripture, usted ve el protocolo de los pactos. if you read the protocol of all the covenants, Tomaron ciertos animales, they took certain animals, los partían por la mitad, they would cut them in half, los ponían un lado y otro, they would put one side and the other, y los que entraban en pacto, and those that would go into the por covenant, cualquier razón, for whatever reason, ya sea poder militar, that it could be either by military, ya sea financiero, either because they had good finances, ya sea que nomás estaban pactando la lealtad, or that they were just showing their loyalty. se paraba uno de un lado, One would stand on one se side, paraba otro de otro lado the other would stand on the other y side, cruzaban por en medio. and they would cross through the middle. Pero lo interesante But the interesting thing es que cuando Dios quiere pactar con el hombre, is that when God wants to make a covenant with man, nomás necesita un sí he only needs a yes, y él hace lo demás. and he does the rest. Dice la Escritura Scripture says que Abraham that Abraham, cayó dormido he fell asleep, y el que pasó entre los and animales the one that went through the animals fue Dios. was God. Me recuerda It reminds me cuando la manifestación física de Dios when the physical manifestation of God entró al jardín del Edén entered into the Garden of Eden, y se tuvo que dormir Adán and Adam had to go to sleep porque Dios se había manifestado. because God was Y manifesting. cuando Dios se manifiesta, And when God manifests, toma de su costado he takes from his side y crea a la mujer. and he creates the woman. Y eso es lo mismo. And this is the same thing. Abraham queda dormido Abraham goes to sleep ante la manifestación física before the physical del manifestation Todopoderoso. of the Almighty. Y cuando menos acuerda, And when he least remembers, el pacto ya está hecho. the covenant's already been done. Él no tuvo que tomar un paso, He didn't have to take a step. él solamente tuvo que decir que sí. He only had to say yes. El problema The problem es is que no le decimos sí a Dios that we don't say yes to porque God tenemos miedo because we're scared a los pasos to the steps que vamos a tener que tomar. that we need to take. Pero lo único que requiere But the only thing he requires, Dios de los íntimos God from his es un intimate, corazón is the heart que diga sí. that can say yes. Dios le pacta. Dios pacta con él. God- He comes into covenant with him. Oh, I'm sorry. God comes into covenant with him. Y dice, te voy a bendecir. And he says, I'm going to bless you. Luego vemos la historia And then we see the story cuando esos tres hombres when those three men vinieron a visitar a Abraham. came to visit Abraham. Y Abraham les sirve. And Abraham serves them. Y Abraham está. And he's there. Y Dios hace una promesa. And God does a promise. Y le dice, vas a tener un hijo. And he says, you're going to have a son. Yo te prometo I promise que vas a tener un hijo. that you're going to have a son. Sabemos la historia. We know the story. Abraham ya estaba anciano. Abraham was very old. Su esposa también. His wife was also. Y mientras Sarai oía, And while Sarai heard, se reía. she laughed. Porque comenzó a decir, ¿cómo? Because she started saying, how? ¿Cómo es posible? How is it possible? Ya estamos grandes. We're old. Ya no nos deleitamos.
we're not having pleasure anymore. Ya no me gusta cómo se ve Abraham. I don't like how Abraham looks Ya no anymore. me apetece. It's not appealing to me. Sin embargo, But era una promesa. it was a promise. Vemos la historia que a veces en nuestra humanidad We see the story that sometimes in our humanity, le queremos ayudar a Dios. we want to help God. Y Saraí And Sarai le quiso ayudar a Dios. wanted to help God. Y metió una sierva And she told her servant delante de su esposo to go in with her husband. y dijo, tal vez esta And she said, maybe this one, te va a dar el hijo she'll give him the son que Dios ha prometido. that God has promised. Vemos la historia We see the que story nace Ismael. that Ishmael is born. Y cuando nace Ismael, And when he's born, Saraí se pone celosa. Sarai gets very jealous. Así somos las mujeres. That's how women are. No celosas, no. Not jealous. Pero metemos la pata, But we stick our foot in. convencemos al hombre, We convince the man. él muy obediente, He's very obedient. y luego de repente nos viene a morder donde no nos debe morder, And then it comes to bite us where it shouldn't bite us. y luego le echamos la culpa al hombre. And then we blame the man. Pues tú eres el líder. ¿por Well, qué me you're the haces caso? leader. You didn't. Why did you listen to me? Pues yo no te dije que me hicieras caso, tú I didn't quisiste. tell you to listen to me. Y se empieza a encelar, And she starts to get jealous. saca a su sierva, She tells her servant to leave, saca al hijo, tells the son to leave. y se quedan Abraham And Abraham stays, y ella sola her and Solos. Abraham stay alone con su promesa. with their promise. Es un fundamento, usted ya se sabe esta historia. It's the foundation, and you already know the whole story. Pero Dios prometió But God promised hacer una nación to create a nation, grande a huge nation, de Abraham. out of Abraham. Le prometió que todas las familias de la tierra He promised him that all the families in the land serían bendecidas a would be través de Abraham. blessed through him. Que eso lo iba a hacer That's what he was going to do a través de su semilla Isaac. through his seed, Isaac. Y después de esto, And after this, Dios probó a Abraham. God tested Abraham. El concepto de la prueba The concept of this test se ve a través de la escritura. is seen throughout Scripture. Cuando Dios guió When God guided al pueblo de Israel the people of Israel al desierto, to the desert, lo hizo para probarlos. he did it to test them. Dice Lucas capítulo 4 Luke chapter 4 says que el Espíritu that the Spirit llevó a Jesús took Jesus al desierto to the desert para ser probado. to be tested. Entonces, ¿por qué Dios nos prueba? So then why does God test us? Por dos For razones. two reasons. Primero, First, porque nos quiere revelar algo, because he wants to reveal something. y segundo, And second, porque quiere refinar algo. because he wants to refine us. Cuando una prueba When a test es usada para revelar algo, is used so it can reveal something, va a exponer it's going to expose lo que hay en nuestro corazón. what is in our heart. La prueba The test expone exposes lo que verdaderamente crees. what you really believe. Un ejemplo tonto. A dumb example. No sabes la paciencia que tienes You don't know the patience you have hasta que tus hijos te la colman. until your kids make you show the patience. Yo puedo decir antes de tener hijos, I can say that before having children, yo soy la más paciente, I'm the most patient. yo nunca les voy a gritar, I'm never going to yell at yo them. nunca les voy a prestar el I'm iPad, never going to lend them the iPad. nunca van a ver programas que no They're deben, never going to watch shows they shouldn't. yo les voy a dar saludable todo. I'm going to give them all the healthy Y food. ya nomás nacieron And they were born, y Dios nos humilla. and God humbles us. Y las pruebas And the test que Dios usa para revelar, that God uses to reveal, revelan si verdaderamente tenemos fe. they reveal if we truly have faith. Revelan si verdaderamente tenemos los frutos del Espíritu Santo. They reveal if we truly have the fruits of the Spirit. Cuando alguien te hace enojar, When someone makes you mad, ¿cuál es la reacción? what is your reaction? Cuando una mosca no te deja, When a fly doesn't let ¿cómo you, está reaccionando? how are you going to react? La prueba The test revela reveals lo que verdaderamente hay. what is really inside. Y Dios a veces And God nos sometimes, tiene que llevar He has to take us por algunas cosas through difíciles some difficult things para que nos pueda revelar so He could reveal qué verdaderamente hay what is truly en in nuestro corazón. our heart. Pero las pruebas
But the trials, también refinan. they also refine. Si tienes su Biblia, dice en Primera de Pedro, If you have your Bible in 1 Peter el capítulo 1, el versículo 6. chapter 1, verse 6, Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. verse 6. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, to honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. ¿Sabe por qué es probado? Do you know why it's tested? ¿Sabe por qué va por momentos Do you difíciles? know why it goes to difficult trials? Para la honra, For the honor, alabanza the glory, y gloria the praise de of Jesucristo. Jesus Christ. Las pruebas refinan. The trials refine. Pregúntese, Ask yourself, ¿quiénes seríamos who would we be si no hubiéramos atravesado nada difícil en nuestra vida? if we didn't have to go through any difficult things in our lives? ¿Quiénes verdaderamente fuéramos Who would we truly be si nuestra fe if our faith nunca hubiera sido puesta a prueba? had never been put to trial? ¿Quiénes verdaderamente fuéramos Who would we really be si la vida if life nunca fuera difícil? was never difficult? Sin el fuego refinador, Without the fire that refines, ¿qué sería nuestra calidad de vida? what would our quality of life be? La vida sería fácil, Life would be easy, pero no fructífera. but not fruitful. La vida sería fácil, Life would be easy, pero dioquis. but a waste. La prueba The trial purifica nuestra fe purifies our faith y multiplica and it multiplies nuestro fruto. our fruit. La próxima vez que usted entre en prueba, The next time that you enter into a trial, recuérdese, remember esta prueba this trial va a purificar mi fe is going to purify my y faith va a multiplicar mi and fruto. it's going to multiply my fruit. Y solamente And only es el fuego is the fire que refina el oro that refines the gold y las pruebas and trials que nos refinan a nosotros. that refine us. So esta narrativa So this narrative en la vida de Abraham in the life of Abraham, está compuesta it's made out of como una prueba. as a trial. It's made as a trial. So lo que Dios va a hacer con Abraham So what God's going to do with Abraham en este monte on this mount, va a hacer algo. it's going to be something. Le va a revelar algo de él He's going to reveal something about him y le va a remover and algo de it's going él. to remove something from En him. la prueba que va a entrar Abraham And the trial that Abraham's going to enter aquí con su hijo, here with his son, le va a revelar algo he's going to reveal something de su interior. of his interior. Y al mismo tiempo And at the same time, le va a remover algo he's going to remove something de su interior. from his interior. ¿Qué prueba más grande What greater trial hay could there be que Dios le diga a alguien, for God to tell somebody, sacrifica al hijo? sacrifice your son? Y la escritura hace mención específica And scripture mentions specifically al quien tú amas. the one you love. Leyendo a través de la vida de Abraham, Reading throughout the life of Abraham, la verdad es the truths que reconocemos that we recognize, qué tan familiar how familiar es esta prueba para Abraham. is this trial for Abraham. Cuando Dios le llama a Abraham, When God calls Abraham, le dice, deja tus ídolos. he tells him, leave your idols. Le dice, deja tu familia. He tells him, leave your family. Le dice, deja a tu parentela. He says, leave your heritage, Le dice, deja tu país. leave your land, Deja tu casa. leave your house, Y ve a donde yo te and mande. go where I tell you En to. otras palabras, In other words, Abraham está muy familiarizado Abraham is very familiarized con Dios pidiéndole with God asking que him suelte cosas. to let go of things. Abraham está tan familiarizado Abraham is so familiarized con Dios diciéndole with God saying que sacrifique algo. to sacrifice something.
Desde que Abraham fue llamado, Since Abraham was called, constantemente fue probado. he was constantly being trialed. No es la primera vez. It's not the first time. Esto que leímos, This that we read, no es la primera vez it's not the first time que este hombre that this man ha tenido que aguantar una prueba. has had to tolerate a trial. Sacrificando a Isaac, To sacrifice sí Isaac fue muy extremo, was very extreme, pero no es el primero but he's not the first que Dios le dio. that God gave him. Desde el inicio que le llama, From the beginning when he called him, Dios ya estaba actuando, God was already acting. ya estaba He probando was already testing la fe de Abraham his faith para que él pudiera aguantar so that he could tolerate las pruebas que iban a venir. the trials that were to come. Así es que comenzó con algo, So it started with something. le prueba, He trials him. aumenta su fe He increases his y faith. las pruebas comienzan And the trials begin a ponerse más intensas to get more intense para que Abraham so that Abraham pueda aguantar vara. could tolerate it all. Charles Spurgeon Charles Spurgeon, dijo algo he said something. y dijo, el Señor conoce And he said, God knows cómo educarte how to train you, a educate tal you, punto to such a point que puedas aguantar that you could tolerate en los años que vengan in the years to come lo que no puedes aguantar what you can't hoy. tolerate now. Así como hoy So like today, puedes serte firme you could be firm bajo una carga, under a burden la cual hace 10 años which maybe 10 years ago te hubiera matado. would have killed you. Por eso That's why yo me he preguntado, I've asked myself, Señor, tú me pides a mi hijo, God, you asked me for my yo son. respingo, I'm going to fight you. lloro, I'm going to te cry. digo que no, I'm going to tell you no. me hago loca I'm going to act crazy. y te pido señales hasta que más no pueda. And I'll ask you for signs until I could no longer take it. Pero si usted lee la escritura, But if you read scripture, usted no ve que Abraham respingó. you don't see that Abraham fought him. ¿Por qué? Why? Porque a través de los años Because throughout the years, aprendió a obedecer a Dios he learned to obey God cuando Dios le pidió sacrificio. when God asked him for sacrifices. Y Abraham obedeció And Abraham was obedient inmediatamente. immediately. ¿Por qué? Why? Porque era un hombre de fe. Because he was a man of faith. El libro de Hebreos, The book of Hebrews, el capítulo 11, chapter 11, versículo 1. verse 1. Se lo debe saber de memoria. You should know it by memory. Pero dice, es pues la fe, But it says it's through faith, la certeza de lo que se espera, the assurance of what we wait for, la convicción de lo que no se ve. the conviction of what we cannot see. Entonces, en otras palabras, la fe So in other words, es faith una certeza interna is a certainty sobre cosas over things que no podemos ver, that we cannot see, que va a conectar tu voluntad, that is going to connect to your will, llevándote a actuar taking you to act, en relación to a relation a lo que tú crees. of what you think. ¿Sí? La fe Faith está obrando is working en la vida de Abraham, in Abraham's life porque Dios le había hecho una promesa. because God had given him a promise. E Isaac And Isaac es pieza clave is a clue piece en esa promesa. in this promise. Si Isaac muere, If Isaac dies, la promesa muere. the promise dies. Si Isaac muere, If Isaac dies, Dios es mentiroso. God is a liar. Si Isaac muere, If Isaac dies, Dios no es quien dijo quién era. God is not who he said he is. So Abraham tiene una certeza So Abraham has an assurance de parte de Dios from God, y se comporta and he behaves a través de esa certeza. through that assurance. Dice la escritura que se levantó temprano. Scripture says that he rose early. No se esperó. He didn't wait. No dijo una hora más con mi He hijo. didn't say one more hour with No my dijo, son. Saraí, vamos a hacerle una cena de He despedida. didn't say, Sarai, let's give him a goodbye dinner. Dijo, Dios habló, He said, God spoke. yo tengo que actuar. I need to act. Amén. Dice el versículo 5 de Génesis 22. Genesis 22, verse 5. Sigue diciendo, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos, y volveremos a vosotros. Palabra Verse- profética. Verse Vamos. 5.
Verse 5 says, Abraham said to his young men, stay here with the donkey. The lad and I will go yonder and worship, and we will come back to you. That is prophetic word. Y tomó, el 6 dice, tomó Abraham And 6 says, so La- Abraham took la leña del holocausto the wood of the burnt y offering la puso and laid it sobre Isaac, on Isaac, tipo de Cristo. instead of Christ. Y él tomó en su mano el fuego And he took in his fire, in his hand the fire y el cuchillo and a knife, y fueron ambos juntos. and they both went together. Eso se escucha como fe. That sounds like faith. Porque la gente íntima de Dios Because the intimate people of God, tiene una fe they have a faith que no puede ser quebrantada. that it can't be broken. Los íntimos de Dios The intimate of God tienen una fe have a faith que dicen, that say, aunque mis ojos me digan lo contrario, even though my eyes tell me the su opposite, palabra va por encima His word goes de through lo que yo puedo ver. what I can see. En algún momento, In one moment, entre Dios diciéndole a Abraham que sacrificara a su hijo through God telling Abraham to sacrifice his son y él cortar la leña, and him cutting the wood, Abraham en su pensar Abraham in his thoughts, concluyó he concluded que después de matar a su hijo, that after killing his son, que Dios lo iba a levantar. that God was going to revive him. Oyó la palabra, He heard the word, actuó en ella he acted on it, y comenzó a preparar. and he started preparing. Imagínese el pensamiento de Abraham. Imagine his thoughts. ¿Cómo le explico a Sara? How do I explain this to my wife? ¿Qué vamos a hacer aquí? What are we going to do here? Me va a partir el alma I'm going to split my soul, lo que voy a tener que hacer, what I'm going to have to do, pero tengo que obedecer. but I have to obey. Dios no me va a defraudar. God's not going to fail Si me. Él lo prometió, If he promised it, Él lo va a cumplir. he will fulfill it. Pero ¿cómo lo va a But cumplir? how is he going to Lo fulfill it? tengo que matar. I need to kill Me him. dijo que lo He matara. told me to kill Y him, no solamente matarlo, and not only kill him, sacrificarlo. but sacrifice Un him. sacrificio A sacrifice de ese tipo of that type no dejaba nada más. didn't leave anything else. No era como que si el cuerpo de Isaac todavía iba a estar ahí. It's not like if Isaac's body was still going to be Iba a there. haber pura It ceniza. was just going to be ashes. Iba a haber puro huesos y eso. It was just going to be bones and ashes. Pero Abraham dijo, But Abraham said, y en algún momento concluyó, and in one of those moments he concluded, Dios lo va a resucitar. God will revive him. ¿Sabe cómo sé? You know how I know that? Porque a mí me dice la escritura. Because scripture tells me. Es simple. It's simple. ¿Qué lo hace tan ¿Por qué lo hace de Abraham con tanta certeza? Why does Abraham do this with such an assurance? El simple hecho The simple fact que le creyó a Dios. that he believed God. Dice la escritura que Abraham le creyó a Dios Scripture says that Abraham believed y le God fue contado por justicia. and he was counted as justice. Y no es simplemente le creyó a la promesa de Dios. And he didn't only believe the promise of God, Porque la promesa solamente se puede confiar because in the promise you can only trust si aquel que hizo la promesa if the one that gave the no promise puede mentir. cannot lie. Le doy un ejemplo. Let me give you an example. Si usted ha sido If you have been de los que le hablan a mi esposo por teléfono, the ones that call my husband on the phone, tiene una frase famosa ese hombre. he has a famous phrase. Dame 5 minutos, ahí te hablo. Give me 5 minutes, I'll call you back. Pues esos 5 minutos ya se convirtieron en 3 días. And those 5 minutes turn into 3 days. Entonces yo sé So I know que el momento que mi esposo me prometa that the moment when my husband promises que me va a regresar la llamada en 5 minutitos, that he'll call me back in 5 minutes, no lo dejo que me cuelgue. I don't let him hang up. No. We do it now or we do it ¿Lo never. hacemos ahorita o nunca? ¿Por qué? Why? No le estoy diciendo a mi esposo que es mentiroso o que I'm not falla. saying he's a liar or that he fails. No más es en esto. It's just this, Que es tan distraído that he's so distracted que en los 5 minutitos que me iba a regresar la llamada, that in the 5 minutes he was going to return the phone ya call, se puso a hacer 1000 cosas. he already started doing a million things. Pero si Dios dice But if God says 5 minutitos, 5 minutes, seguro que seguro
You better be sure que son 5 that there will minutitos. be 5 minutes. Amén. So, no nomás le estaba creyendo a Abraham a la promesa, So not only was Abraham believing the promise, sino a la misma naturaleza de Dios but also of God's nature que Abraham ha considerado. that Abraham considered. Y haciendo eso, And doing that, reconoce he recognizes que si Dios es fiel, that if God is faithful, lo va a hacer he's going to do de cualquier modo. anyway. He's going to do it anyway. Lo consideró. He considers. Quiero que piensen algo. I want you to think of something. Estamos en Génesis. We're in Genesis. Hasta este punto, To this point, ninguna persona not one person había sido resucitada. had been revived, resurrected. Elías Elijah resucitó al hijo de la viuda. resurrected the son of the Shunammite woman, the widow. Pero dice en la escritura But the scripture says, que eso fue mucho después. but that was way later. Jesús Jesus resucitó a Lázaro, resurrected Lazarus, pero eso fue muchísimo and that después. was very much later. Entonces, ¿cómo Abraham llega So then how could Abraham al deny concepto the concept de la resurrección? of resurrection? ¿Cómo puede él pensar How can he think que eso es algo posible? that that's something that will be possible? Porque lo reto a considerar Because I'm thinking, challenge him to consider que mientras Abraham that while Abraham pensó thought en lo que Dios lo estaba llamando a hacer, in what God was calling him to do, tal vez Abraham perhaps Abraham recordó remembered lo que Dios hizo what God did en su propio cuerpo. in his own body. ¿Qué le digo? What do I tell you? Vaya conmigo a Romanos, Go with me to Romans el capítulo 4, chapter 4, el versículo 19. verse 19. Dice, It says, y no se debilitó en la fe, hablando de Abraham, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. it says that not being weak in faith, referring to Abraham, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Dos cosas muertas, Two things that were dead. el cuerpo de Abraham Abraham's body y la matriz de Sara, and Sarah's womb. que de repente, That all of a sudden, con una palabra with one word, del Todopoderoso, Of the Almighty, recobró vida it brought y dieron life a to luz. them, and they gave birth. ¿Cómo iba a pensar How are you going to think? Abraham How is Abraham going to que think después de matar a su hijo that after killing his son, iba a he resucitar? was going to be Porque resurrected? Dios ya lo había hecho con Because él. God had already done it with him. Tienen la connotación They have the conception de estar sin vida, of being without life, muertos dead, y estéril. and sterile. Muertos Dead y estéril. and sterile. La connotación está ahí. That notion is there. No hay vida. There's no life. So, cuando Dios le da a Abraham So when God gives y a Abraham Sara and Sarah a un hijo, a son, él tuvo que resucitar he had to a resurrect sus cuerpos his body desde la misma muerte from death y darles el poder and give him the power de dar vida. to give life. Por eso Abraham That's why Abraham tuvo la audacia had the audacity de decir, to say, yo e Isaac me and Isaac, vamos a regresar. we will return. Porque simplemente recordó Because he simply remembered lo que Dios había hecho con su what cuerpo. God had done with his own body. Había una historia There's a story, científica a scientific story, que un día nos hicieron estudiar, that they made a study one day que alrededor del 1950 around 1950. había un hombre There was a man que entró that entered a una cirugía into surgery para que comenzaran a hacerle algo so that they could start doing something por la epilepsia que él sufría. because he suffered from epilepsy. En esos tiempos In that time, no había la tecnología que hay hoy they didn't have the technology y that we have nowadays, estaban experimentando and they were experimenting con los que se dejaban. with those that allowed themselves. Entonces, cuando este hombre entra So that when this man enters al quirófano,
to the surgery room. le remueven They remove una parte del cerebro a part of his brain que tiene que ver con su memoria that has to do with his memory, a corto plazo. a short-term memory. Y cuando está en recuperación, And when he's in recovery, le comienzan a preguntar al they hombre start to ask him muchas preguntas. a lot of questions. Y algo que sobresale And something that stands out es que le dicen a este hombre, is that they ask this man, ¿qué vas a hacer mañana? what are you going to do tomorrow? Y él dijo, And he replies, lo que pase mañana, pasa mañana. whatever happens tomorrow, happens tomorrow. Y se les hizo interesante, And they thought that was interesting porque sin él poder recordar because without him being able to remember lo que él hizo ayer, what he did yesterday, no pudo hablar he couldn't speak de lo que haría mañana. about what he will do tomorrow. Si usted no se recordaría If you couldn't remember que tiene un trabajo, that you have a job, y yo le pregunto, and I tell you, ¿qué vas a hacer mañana? what are you going to do tomorrow? No me va a decir voy a trabajar, You're not going to tell me I'm going to go to work porque ni al caso recuerda because you don't even remember. que tiene trabajo. You don't even remember you have a job. Pero como este hombre no podía recordar su pasado el But día antes, since this man couldn't remember his past, not even the Este- day before, hombre this man no podía imaginar su futuro. couldn't imagine his future. Sin sus memorias, Without his memories, no tenía expectativa. he had no expectation. Entonces, cuando Abraham So then when Abraham entra a esto del sacrificio, enters into this of the sacrifice, él tenía que tener he has to have la habilidad de recordar the ability to remember la resurrección en su pasado the resurrection in his past, para tener contexto to have context para su imaginación en el futuro. for his imagination in the future. Si Dios pudo hacer un milagro, entonces If God was able to do a miracle claro que then, Dios va a poder hacer un milagro a mañana. of course God will be able to do a miracle tomorrow. Y esa es la esencia de la fe. And that's the essence of faith. ¿Sabe por qué tenemos tiempo tan difícil? You know why we have such a difficult time Confiar en Dios. trusting in God, Confiar que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. trusting that God will do what he said he would do. Es cuestión de memoria. It's just about your memory. Qué rápido How quickly nos olvidamos do we forget que fiel ha sido Dios. how faithful God has been, Que Él nos resucitó that he resurrected us de un pasado pecaminoso. from a sinful past, Que Él nos liberó that he freed us de todo tipo de cosas. from all types of things, Que Él nos protegió that he de protected las us cosas from the things que nosotros mismos that ourselves nos metimos. put ourselves in. Y que para eso no es la Biblia. And that's what the Bible's for. Dios nos dio God gave 66 libros. 66 books. Bueno, 65 porque uno no ha pasado. Okay, 65 because one we haven't gone through. 65 libros 65 books de memorias of memories de quién Dios es, of who God is, de qué Dios hace, of what God de does, qué Dios ha prometido, of what he has promised, que seguirá haciendo of what he will continue doing para informarle a nuestra fe. to inform our faith. Para cuando Dios nos llame a nosotros So when God calls us a hacer algo, to do something, tengamos el contexto we can have the context necesario necessary por qué debemos obedecer. of why we should obey. Porque Abraham tiene fe Because Abraham has faith en su Dios, in his God. está dispuesto a sacrificar a su hijo. He's willing to sacrifice his son. Esta prueba That trial, solidifica it solidifies la lealtad the loyalty de Abraham of Abraham hacia Dios towards God encima on top of de su lealtad his loyalty hacia su mismo hijo. unto his own son. Es claro It's clear que Abraham ama a Isaac. that Abraham loves Isaac. La escritura lo dice. Scripture says it. El hijo The son a quien tú amas. whom you love. Isaac fue un regalo. Isaac was a gift. Isaac fue una promesa. Isaac was a promise. Pero qué tan fácil But how easy es tomar los regalos de Dios is it to take the gifts of God y hacerlos prioridad encima de and Dios. make them a priority above God? Isaac era el hijo prometido. Isaac was the promised son. Era la semilla He was the seed por el cual todo mundo sería bendecido. through which the whole world would be blessed. Abraham había hecho
de él, no lo estoy diciendo bien, Abraham lo había amado Abraham had loved him como solamente un padre puede amar a un hijo. like only a father can love his son. Y Isaac era todo lo que tenía. And Isaac was all that he had. Ya se había apartado de Ismael He had already been separated from Ishmael, y ya lo único que le quedaba and the only thing that was left era Isaac. was Isaac. Lo interesante de esta escritura The interesting thing about this scripture y de la vida de Abraham and about the life of Abraham es que Abraham, cuando lo conocemos, is that Abraham, when we meet him, adoraba ídolos. he would worship idols. Entonces, cuando Dios le llama, So then when God calls him, lo vemos en su naturaleza pasada. we see him in his past, in his natural past. Y cuando Dios lo manda a esta prueba, And when God sends him to this trial, podemos entender we can understand que no hubiera sido fuera de carácter that it wouldn't have been out of character para Abraham for Abraham poner algo to put something por encima de Dios, above God, por poner algo to put en something el centro de su vida in the center of que his no life fuera Dios. that wasn't Y a God. lo mejor Dios And perhaps God sabía knew que este hijo, that this son, quien Abraham amaba, whom Abraham loved, iba a tomar prioridad en su vida. was going to take priority in his life. So, para liberarlo So to free him de cometer cualquier idolatría, of committing any type of idolatry, lo tuvo que poner en una posición he had to put him in a position de escoger. to choose. Edificó el altar, He edified the altar. tomó la leña, He took the wood. se llevó a su hijo. He took his son. Y dice en la escritura And scripture says que llegó un punto that a time came en donde el hijo when the son le dice, says, veo la leña, I see the wood, veo el cuchillo, I see the knife, pero ¿dónde está el sacrificio? but where is the lamb? Como íntimos de Jesús, As those that are intimate with God, tenemos que entender we need to understand que Dios nos ama tanto, that God loves us so much que nos pone a prueba that he puts us to test para nosotros entender so that we can understand que aún nos falta. that we're still lacking. Tenemos que escoger We need to choose su voz his voice o mi comodidad. or my comfort. Tenemos que escoger We need to choose su voluntad his will o lo que a mí me parece or bien. what I want. Tenemos que escoger We need to choose su carácter his character o mi coraje. or my anger. Lo interesante de la vida de Abraham The interesting thing about Abraham's life es que nunca reniega. is that he never complained. Usted ve un David You see David, y los salmos están llenísimos and the Psalms are full de David renegando. of David complaining. ¿Hasta cuándo, Señor? Until when, No God? te importo, Señor. I don't matter to you. Los enemigos aquí andan, My Señor. enemmies are around ¿Cuándo here. vas a actuar, When are you Señor? going to act? ¿Por qué me aflige, Why do Señor? you afflict me? Que no me amas, Señor. Don't you love me? Todos somos David. We're all David. Pero Abraham, But Abraham, sí, Señor. yes, Lord, Lo que tú pidas, Señor. whatever you ask, Sin esperar, Señor. without waiting. Lo que más amo, Señor, That I love the most, te lo doy, Señor. I give it to you. Vamos Let's go. y subamos. And let's go up. Subieron They went up con lo que más le costaba. with what was the most costly to him. Porque un sacrificio Because a sacrifice que no cuesta that is not worth anything no es sacrificio. is not a sacrifice. Subir To go up a la presencia to the presence requiere sacrificio. requires sacrifice. Subir Going up hacia la próxima dimensión to the next dimension en donde su gloria habita and where his glory inhabits requiere muerte. requires death. Muerte a nuestros deseos. Death to our desires. Muerte a nuestra comodidad. Death to our comfort. Muerte a lo que nosotros hemos vivido. Death to what we have lived. Para entrar en una gloria mayor, iglesia. So that we could enter into a higher glory. Muerte a mi ego. Death to my ego. Muerte a lo que yo pienso. Death to what I believe. Muerte a lo que yo quiero. Death to what I want. Y recoger And pick up todo lo que Él es. everything that he is. Usted se sabe la historia You know the story
Toda- Dios es Dios. God is God. A veces he pensado, o sea, Sometimes I think, lo hiciste subir, you made him go up. lo hiciste pasar días caminando You made him go days walking con el pensamiento with the thought de que iba a tener que cometer that he was going to have to la commit peor cosa del mundo. the worst thing on earth. Ah, eso es cruel. That's cruel. Y me recordó Dios And God reminded me cuando Lázaro ya estaba muerto. when Lazarus was dead, 4 días. 4 days, Él esperó. and he waited. Y dije, ¿por qué, Dios? And I said, ¿Por why, qué, God? ¿Por qué te esperas? Why do you wait? Porque estoy refinando. Because I'm refining. Cada paso Every step que Abraham estaba tomando that Abraham was taking hacia el lugar de sacrificio towards the place of sacrifice era un paso was a step que Dios lo estaba refinando. that God was refining Cada him. pensamiento Every thought que se le ocurría a that Abraham occurred to Abraham en la jornada, during the en journey, el camino, on the walk, era Dios it refinándolo. was God refining Y him. todavía And still, llega con su hijo, he gets there with his son. le dice que se suba, He tells him to get up, prepara el altar, prepare the altar, pone la leña, put the wood. le amarra las manos. Abraham binds him. Y me imagino que Isaac estaba And llorando I imagine y Isaac le estaba crying diciendo, ¿qué estás haciendo, and papá? saying, Dad, what are you doing? Hoy en día sería trauma Nowadays would be a trauma. y crecerían todos los adultos diciendo, mi papá me quiso sacrificar And all the adults would grow up saying, my dad wanted to y sacrifice ahora me. tengo complejos de adulto. And now I would just have all these issues. Pero Isaac acostado, But Isaac laying down, amarrado. bound. Imagínese la escena, Imagine the scene, llorando, crying angustiado, with anguish, no entendiendo, not understanding, preguntándole, ¿qué estás haciendo, papá? asking him, what are you doing, Dad? Y lo único que puede hacer Abraham, And the only thing that Abraham could do me is, imagino con lágrimas en los ojos, I could imagine with tears es in his eyes, decirle, is saying, entenderás you will understand que estoy obedeciendo. that I'm obeying. No sé cómo, I don't know how. no sé por qué me lo está pidiendo, I don't know why he's asking pero lo me this, único que estoy haciendo but all I'm doing es obedeciendo. is obeying. No sé por qué I don't know me why. está llevando por este camino, He's taking me pero through lo this único way. que estoy But the haciendo only thing I'm doing es obedeciendo, is obeying. porque los íntimos de Jesús Because those that are reconocen intimate can que la recognize obediencia that obedience es mayor is greater que el sacrificio. than sacrifice. De repente, And all of a sudden, póngaselo como una película. play it in your head like a movie. Toma el cuchillo Abraham. He takes the knife. Yo creo él está pensando, I imagine that he was thinking, Dios va a hacer algo. God has to do Dios tiene something. que hacer algo. He has to do something. Dios lo va a quitar del altar. He's going to get him off the Se va a altar. presentar. He's going to show up. Yo no sé qué va a hacer, I don't know what he's going to pero do. todavía con el cuchillo en la mano, But still with the knife in his hand, dijo, aunque no lo hagas, he said, even though he doesn't do it, te voy a ser obediente. I'm going to be obedient. A la última hora And then at the last minute, se oye una voz del cielo a voice from heaven is heard que lo paran. that stops him. Y de repente ve And all of a sudden he sees la provisión de Dios the provision of God en un robusto. in a bush. Lo leemos fácil, We read it so easily. pero imagínense la escena. But imagine the scene. Me imagino que Abraham se tiró, I imagine that Abraham threw himself, que abrazó a Isaac, that he hugged his son, que lloraron juntos, that they cried que together, le pidió perdón, that he asked him forgiveness. pero luego But then adoraron juntos. they worshiped together. Se puede poner sobre sus pies. You could please stand up. Pudiéramos comparar If we could compare a Isaac Isaac con Cristo, with Christ, que la madera la cargó Isaac and the wood, Isaac was the one who carried it, y Cristo cargó su propia madera.
And Christ is the one who carried his own wood. que los dos iban caminando That they both walked hacia un monte to a mount en donde iban a ser sacrificados. where they were going to be sacrificed. Que los dos sentían That they both felt el miedo y el temor. the fear and the being scared. Para entrar a una dimensión To enter into a dimension mayor de intimidad, greater in intimacy, Dios nos va a probar. God is going to trial us. ¿Y sabe qué, iglesia? And you know what, church? La iglesia moderna The modern church ha sido muy buena has been very good para enseñar cómo ser bendecidos, to show how to be blessed, para enseñar cómo recibir el milagro, to show how to receive the miracle, para enseñar cómo danzar to show how to dance y gozar and rejoice cuando Dios contesta la petición. when God answers your prayer. Pero la iglesia moderna But the modern church no ha entendido has not understood el sufrimiento. suffering. Estamos proclamando We are proclaiming una palabra sobre este año a word over this year de multiplicación acelerada. of accelerated multiplication. Y me acuerdo And I remember que cuando lo dijimos, when we said it, había un gozo, there was a joy, había gritos, there was shouts, había amenes. there was amens, Yo lo declaro and we declared it para esta iglesia, for this church, para mi casa, for my house, para mi vida. for my life. Pero para ver multiplicación But to see the multiplication, tiene que haber prueba. there needs to be trials. El pastor predicaba hace unas semanas Pastor preached a couple of weeks ago que si no podemos that if we can't caminar con los hombres walk with men, como queremos correr how are we going to run con los caballos. with the horses? Me voy a atrever, iglesia, I'm going to dare, church, a decir algo. to say something. Si no podemos If we can't, con los días que estamos aquí, with the 10 of us that are here, Dios nos va a confiar God is not going to trust us los 1,500 que estamos pidiendo. the 1,500 we're asking for. La pastora predicaba, Pastor Ruth preached. es en el quebrantamiento It's in the brokenness. cuando Jesús When Jesus estaba alimentando was feeding a los 5,000, the 5,000, dijo que tomó el pan, it says he took the bread, lo bendijo, he blessed it, lo quebró. and he broke it. Y en el quebranto And in the brokenness, hubo multiplicación. there was multiplication. Pero ¿sabe qué ha pasado, iglesia? But you know what has happened, church? Que no hemos querido ser quebrantados. That we haven't been wanting to be broken. Como iglesia As a church, no hemos querido el quebranto. we haven't wanted the brokenness. Entonces, ¿qué hace Dios? So then what does God do? Nos pone a prueba. He puts us to trial. ¿Estás dispuesto, Are you willing, iglesia, church, a sacrificar to sacrifice lo que Él pide what he's asking for para que multiplique el fruto? so that he can multiply the fruit? ¿Estás dispuesto, Are you willing, iglesia, church, a dejar, to leave? así le hemos hecho, That's how we've done it. para entrar, To enter, a decir, to say, así lo pide Dios? this is how God is asking for it. ¿Estamos dispuestos, iglesia, Are we willing, church, a dejar? to leave? Así nos ha funcionado It's worked for us this way. para entrar To enter al nuevo modelo into the new model que Dios ha querido revelar. that God has wanted to ¿Estamos reveal. dispuestos Are we willing a dejar to leave nuestra posición our position para entrar to enter a una postura en sus pies? into a posture at his feet? Si hay algo If there's something que Dios me ha inquietado en esta semana, that God has moved in me this week, personalmente personally,
ha sido, it has been te voy a meter that I'm gonna go in al horno to the deep, refinador. to the oven to refine. Y ahora, iglesia, And now, church, Dios nos dice, God tells us, los voy a meter I'm gonna put you al horno into the oven refinador. to refine you. ¿Qué hace? What happens? El anillo que usted tiene The ring that you're wearing de 14 carats, of 14 carats, quilates. Quiere decir it means que 14 that 14 de 24 elementos out of 24 elements en su anillo in your ring son oro. are gold. Y los otros 10 And the other 10, son otros tipos de metales. it's other types of metals. Tal vez hierro, Maybe iron, qué sé yo. I don't know. Pero si usted mete But if you put su anillo your ring al fuego, in the fire, se hace líquido. it becomes liquid. Y cuando aquello se hace líquido, And when that becomes liquid, comienzan a resaltar things start coming out. las imperfecciones. The imperfections start coming out. ¿Sabe por qué hay sillas vacías? You know why there's empty chairs? Cuando comenzamos el año con todo fuego, When we started this year with all fire, porque Dios nos metió al horno. because God put us in the oven. ¿Y sabe qué está haciendo? And you know what He's doing? Sacando las imperfecciones. He's taking out all the impurities. No me malentienda. Don't misunderstand me. Las imperfecciones The impurities, no es gente. it's not people. Me choca, I hate perdónenme. Aquí sí Forgive sale me. otro lado mío. Another Pero side of me is going to come out. Me choca But I hate it que digan when they say, cuando la gente se va when people leave, que Dios está limpiando casa. because God is cleaning house. Perdóneme, pero no. Forgive me, but no. Dice, plantados en la casa de Jehová. It says, planted in the house of God. ¿Qué me refiero con las imperfecciones? What am I referring to about the impurities? No quiero que usted vea a alguien que no ha venido I don't want you to look at somebody that hasn't come y diga, and say, no, esa era una de las imperfecciones que Dios está sacando. that was one of the imperfections that God was getting rid No. of. No. Tenga la postura de Cristo. Have the posture of Christ. Búsquelos, Look for them. anímelos, Encourage them. conéctelos, Connect them. levántele las manos, Lift up their hands. exhórteles si tenga que, Exhort them if you have to. pero regréselos a su sitio. But bring them back to where they belong. Las imperfecciones que me refiero The imperfections that I'm referring to es el carácter is the character que nosotros cargamos. that we carry. Dice la escritura Scripture says que tenemos que llegar a la estatura that we have to get to the stature del varón perfecto. of the perfect man. Pero para que suceda, But for that to happen, Dios nos va a probar. God is going to trial us. Y cada prueba, iglesia, And every trial, church, va a revelar is going to reveal nuevas imperfecciones. new imperfections. Cada prueba Every trial, le va a subir poquito más al He's horno. going to turn up the heat a Y little bit vamos a more. sentir que nos estamos muriendo. And we're going to feel like we're dying. Pero podemos decir, But we can say, Dios, tú me vas a revelar God, you're going to reveal y tú vas a remover. and you're going to remove. De mí tú me vas a revelar. Out of me, you're Y going to reveal. Señor, en esta prueba And in this tú vas a trial, remover. you're going to remove. Y cada vez que entramos And every time we enter al fuego purificador, into the purifying fire, Él va a purificarnos. He's going to purify us. Espíritu Santo, Holy ven Spirit, come y purifica nuestras and vidas. purify our lives. Espíritu Santo, ven Holy Spirit, y come purifica nuestra and iglesia. purify our church. Espíritu Santo, ven Holy Spirit, y come purifícanos a and nosotros. purify us. Estamos en el fuego, iglesia. We're in the fire, church. Pero en momentos como estos,
But in moments like these, se sabe de qué somos hechos. we know what we're made of. Que Dios te está revelando. That what is God revealing? ¿Qué es la área que tienes que cambiar? What is the area that you need to change? ¿Qué Dios está revelando? What is God revealing? ¿Qué es la área que debes de poner What is that area en that el you need to altar del put sacrificio? on the altar to ¿Qué Dios está sacrifice? revelando? What is God revealing? Y ahora, And now, ¿qué Dios quiere remover? what does God want to remove? Mientras cantamos, While we sing, hay alguien que debe de ofrecer if anyone wants to offer su sacrificio. their sacrifice, Porque si queremos multiplicación, because if we want multiplication, necesitamos ser refinados. we need to be refined. ¿Quién anhela multiplicación? Who desires multiplication? Prepárese, Prepare yourself, porque viene el fuego. because we're going in the fire. ¿Quién anhela Who desires otra dimensión another dimension de su gloria? of His glory? Prepárese, Prepare yourself, porque viene con fuego. because it comes with fire.